जय जगन्नाथ भाई माने केमिति अछन्ते आपण माने आज होची दशहरा दशहरा माने बुलना तो बनता है तो जीवा कटक भुवनेश्वर दीटा आप आज बुलिवा पूरा एकदम आई थिंक कटक रे 30+ मेढ़ आ भुवनेश्वर तो छाड़ कौन कह निखिल भाई मनोज आ अक्षय भाई वेट कर लिंक रोटी तो जीवा जल्दी देरी करवानी तो देखा तो ए हो पूरा रेडी पूरा गोड़ मुंड जाए पूरा रेडी हो जावा मस्त वेट कर लेट भी है जीवा सबुदिन भाई आज भी घर बाहरला बेलू बजरंग बली को जुहार हो बाहर चलते ए जा डेरी है पहुँची गली छक उपर हेलमेट आने भूल जाइए तो हेलमेट फोन नहीं आसा कहला तो एबे पहुँचली छक उपर एबे बस धरिकी जा लिंक रोड को समस्त वेट कर लेट है मोर टे तो एबे लिंक रोड छक पहुँची गली देखा जो 10-15 मिनट वेट कलापर नीतीश भाई तर जानटा को नहीं आसिक पहुँची गले मो पाखे तो भाई पूरा आज जलुंट पूरा बुट फुट मारी ओ कष देखा हाय नीतीश भाई हाई करदे गोटे थम्सअप लगे तापर आसगला मिस्टर हीरो मिस्टर अक्षय कुमार तो तापर सब लोड हो चलू आम मनोज को आने को तो सेक्टर 9 ता घर तो सब आम चलू भाई आमर नुआ स्टाइल इनोवेशन कर हेलमेट पिंधार तो आम चलू मनोज को आने समस्ते देख बाबा आमर पूरा दौड़ी दौड़ी आसंती जगिंग कर बाबा मनोज भलटी हाय कहदे मनोज पलायला मनोज आसला चलू आम ए स्टार्ट है बुलिया बहुत लेट हो 4टा बेले आम प्लानिंग है आसी 6टा है तो बहुत लेट है स्टार्ट कर आगे मनोज भाईर अक्षय भाईर जाऊँच आम पचार नीतीश भाईर मोर चलो अन्ना राजा देखा गलो अन्ना राजा को उठे चलो रेडी तो ना ना ये आम भुवनेश्वर जीवना आप भुवनेश्वर जीवना दरकार से तुम जीव नहीं तुम तो 3 दिन है बुलच चल चल फास्ट आम स्टार्ट कलु देउल साई रु तो फास्ट जीवा माँ को दर्शन करिया फास्ट एबे एंट्री करिया देउली साई पूजा कमिटी रे देउली साई पूरा आगे तो बैनर मरा है देउल साई सरला नेक्स्ट भालु आम तुलसीपुर को तो जीवा नेक्स्ट तुलसीपुर नुआ चांदी मेढ़ हाँ यहाँ तुलसीपुर मेढ़ तुलसीपुर मेढ़ यहाँ
तुलसीपुर सरला आम नेक्स्ट बाहर रामगढ़ कनिका छक ऊपर जो रामगढ़ अच्छी से बाहर आम तो आपण मैंने एपर्त जदि वीडियो देखिले तो आपण मैंने कौन कर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु आपण छोटिया लाइक आउ सब्सक्राइबर आम मो बहुत मोटिवेट भी आगू आगू भल भल ब्लॉग्स आसो आपण मान पाखु तो प्लीज दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु किसी ना अक्षय भाई आम तेल सर से तेल पकाउन आम ये हईराण हो अक्षय जब वीडियोटा देखुव ना बहुत राग चिड़ तुम है आइले चलो प्रभु आमर तेल पकई ना पलि बुलिया गाड़ी रे तेल पकई सारापर नेक्स्ट आम बाहर माता मठ से बड़ महादेव टी होते तो माता मठ बुलू आम तो गाड़ी फाड़ी पार्किंग कर मंगलाबाग जावा बुलिया गाड़ी फाड़ी सब पछाड़े पार्किंग करदेलु कारण एपटे गाड़ी छाड़ू ना मंगलबारटा तो ये जा मंगलबारटा देखिया तापर सब कटक बुली पुणी भुवनेश्वर भी अच्छी बुलियार तो देखा जाऊ केते टाइम जाऊँ लेट्रे स्टार्ट कलु 6टा होगा 4टा बेले प्लानिंग था 6टा होगा एपटे गाड़ी भी छाड़ू ना तो प्रबल भिड़ आमर अक्षय भाई मनोज मंगलाबाग दर्शन सैला भाई मंगलाबाग देखिए आसलु माँ को एवं जाऊे मनोज एवं कौट जाए मनोज एवं कौट जाए रानीहाट जीवा रानीहाट अच्छा नेक्स्ट रानीहाट देखा एवं आसी पहुँचल कौटी रानीहाट रानीहाट आगे बुलिया तो रानीहाट सिंबल देखा तुमको आप हेलमेट तो এইটা হইলা মানে রানীহাটে পৌঁছাইলে ଆପଣ এই ঘন্টাକୁ ଦେଖିକି ରାଣୀହାଟରେ ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲୁ ଏବେ କଲେଜ ଛକ ଯିବା ଏବେ କଲେଜ ଛକରେ ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସବୁଆଡ଼େ ଏବେ ମେଲୋଡ଼ି ଚାଲିଛି कारण अइका एबे टाइम रे पूरा भिड़ आउ लोकों को गहली माने कहतुनी सैला आमर कॉलेज स्क्वायर सैला कॉलेज छक मेढ़ देखे सैला एबे जाउछ हम जोब्रा पर भुवनेश्वर पड़े आ गोटे दिन मेढ़ अच्छी हार्डली हम 3-4टा खंड मेढ़ हम तापर भुवनेश्वर में मारिया देखिए कौन रही तुलसीपुर सैला कनिका छक सैला मंगलाबाग माछुआ बजार कॉलेज स्क्वायर रानीहाट जोब्रा आगू देखिए चाउलियागंज पोता पोखरी नुआ बजार नुआपड़ा खाननगर चाउलियागंज ये देखिया भर जहाँ कवर हो ना आगू देखिया पुणी टाइम होगा पाखापाखि 8टा पुणी भुवनेश्वर बाहर तो ये सरला जोब्रा तापर जाऊँ शिकरपुर देखा शिकरपुर मेढ़ तापर आउ 2-4टा मेढ़ अच्छी खाननगर मेढ़ भी अच्छी तापर आम जा भुवनेश्वर तो एत बड़ जो देखी सारे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु टिके
सैला एबे चालू आम पोता पोखरी देखिया हाँ पोता पोखरी जा नुआ बजार देखा जाऊ नुआ बजार चाउलिया तापर सैला तापर जा भुवनेश्वर डायरेक्ट आउ नहीं ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମେ ଏଇଟା ହେଲେ ଆମର ନୂଆ ବଜାର ମେଢ଼ ତ ହର ପାର୍ବତୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି नुआ बजार अब चलू आम चाउलियागंज देखा कौन हाँ एवं नुआ बजार सैला तापर जो चाउलियागंज देखा चाउलियागंज पर खाननगर खाननगर पर डायरेक्ट ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଆସିବା ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଦରଖାପାଟଣା ତ ଦରଖାପାଟଣା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଦେଖିବାକୁ ତ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମର କିଛି ଆଉ କିଛିଟା ଅଳ୍ପ ମେଢ଼ ଅଛି ଦେଖିକି ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିଯିବା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ସଜେଇ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି କଟକରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ର କମି ନାହିଁ ତ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଏଠି ରାତି ହିଁ ହେଇନି ତ ଦିନରେ ହିଁ ଯାଉଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଟକ ସଜେଇ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂ ସଜେଇ ହେଇଛି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଇକ୍ ଧରିକି ଆପଣ ବୁଲିଲେ ବହୁତ ଭଲସେ ଆପଣ ବୁଲିପାରିବେ ତ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଖାନନଗର ତ ଖାନନଗରରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆମର ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଥରିକ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖାନନଗର ଗେଟ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି ଖାନନଗର ଦେବୀ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ତ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦେଲୁ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମକୁ ବୁଲିବାରେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର ଦେଖିବାକୁ ପିତ୍ତଳ ମେଢ଼ ହେଇଛି ଏଠି ତ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ କିଛିଟା ମାତ୍ର ଆଉ ଅଳ୍ପ ମେଢ଼ ବାକି ଅଛି କଟକରେ ତ ସବୁ ବୁଲିଦେବା ତ ତାପରେ ଆସିଲୁ ଆମେ ଫିରିଙ୍ଗି ବଜାରରେ ସବୁ କଟକରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଇଛି चौधरी बाजार आसिक पहुँचलु है भाई गलानी 1:30 ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସୁନା ଲାଗିଥିଲା ମାଆଙ୍କ ସଜାବାଜରେ ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସୁନା ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ହିଁ ଲାଗିଥିଲା କଟକର ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ବୁଲିବାକୁ ତ ଯିବା ଯେମିତି କହିଥିଲି କଟକ ପୁରା ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳି ସଜେଇ ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ବୁଲିବାକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲାନି କି ରାତି ହେଇଛି ବୋଲି ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ଆମେ ଦିନରେ ହିଁ ବୁଲୁଛୁ ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଅନ୍ଧାର ଲାଗିଲାନି କଟକ ତ ଏମିତି ସଜବାଜ ହେଇଥିଲା ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଲାଇଟ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିବାକୁ
ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଆଲିସା ବଜାର ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ କାଫଲା ବଜାର। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବଂ ପୁରା କଟକଟାକୁ ଏଣ୍ଟାୟାର କଟକଟାକୁ କଭର୍ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଶେଖ ବଜାରକୁ। ତ ଇଏ ବି ଆମର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼। ପ୍ରାୟ କଟକରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ପିତ୍ତଳ ମେଢ଼ ହେଇଥିଲେ, ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼। ଏବେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପୁରା ଅଲ୍ ଓଭର୍। ତ ଏବେ ଚାଲୁ ଆମେ ଘରକୁ ଶୋଇବାକୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସୁ 2 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ହଁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏବେ ନୀତିଶ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଭାଇ। ଆଉ ଅମରି ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ହେଲା ଏମିତି ସବୁ କିଛି, ଆଉ ନହେଲେ ତ ବାଗେଇ ହେଇଯିବ ଭାଇ। ପହଞ୍ଚି କଲ୍ କରିବ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସାରା କରି ପୁରା ଦିନଟା ଆଜି ରାତିଟା ପାଖାପାଖି 3ଟା ବାଜିବଣି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏବେ ଯିବା ଶୋଇବା, କାଲି ସକାଳେ ଉଠିକା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ହେବ। କାରଣ ଏଇଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ ନା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଜି ଶନିବାର, ରବିବାର, ସୋମବାର ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିବେ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦେଖି ସାରିଲେଣି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।